أب زتفرلي وانن كونتاتن كوينكم مدلاتنا بمكيتال تركبوا خبركم تملكتنا كم يتصنحهم لذا ساعات زبطحنا قدستنا وانا ونمعبالتها سحيدنا لكم قريبنا لنا كم سلمود لايك شير سبسكرايب بمقبار بيتسب كتكونوا بمعدام حزنا بزرزورهم كنبل بفلمام نتقراي كلتا سومن إرتراد ما بكلتا ورحوشت نمكوز عارت المكم ستحزي حبر اللهم سحتتا يندقمنا بتقراي ما دجنا للنازب القمقام مرارا حسراويت مكلغا الحاقرون نبوزحات يزرار بالهم مرارا حبل زقنا لعلوت حالفتي مكلغا الحاقر بزس هلت وعصو آخيبا سراويت مكلغا الحاقر عب تقراي لعل دقف لو تسل زلو حلوف جيقا كيف الزمام مرحيك وهاب كم زلو عب تستسلت وعلى عنفتي تقميتو زلهم كم حبريتاتهم وهاب تريتو في الفلات عب وان مخبار حقنا يزبلوا مكلخالها جر سراويت شعبيان بزفتر وصحتات مناسي تجراي نبس خدحن بمكلاس ونتوم منجز فيدرال زحدنهم بسحوت عنفت كدحنو كيلام يوم كبلو بيت تقمت عنفت بمتكاس يوم قليتهم زلهم بقلصوا عنقاد ما سراويت مكلخالها جرنا بتجراي انتعتو هزب كي بسابس قلص ما مرحك وهابو يقبا تجراي كم قدم تيكونتس لو تزدقف منسين هزبنا اللوا كبلو يوم حبيرهم زلهم اتينا كتما كم زتبتنن دي ارن دموز نصب ود دخان جبارن قرص انت خوينا زبتنن تخيلك واقا مخنيات زيبلون يكبلو بتجمجام يوم زملاختهم كم حبريتا اتي جمجام سوسامي تاويت اب سراويت زلمان سينا يلوط حيلي سلازوخنه نبسو زدحنن ويدما ناب زوافرو زتكوس حيلي يكبلو كملاختون كلو نزد لجنزب ون مرحت سراويت نمدلال كمدب كم زلو يمنفيتهم زلهم كم دجن انت جمجام دما سراويت مكلال هاجرنا بتجراي انتعتو اب زوبا دبب تجراي 700 تاويت دقف انتلو بمقلون سوسامي تاويت اب مبراق 55 تاويت اب ماخلا 400 تاويت اب سمين معراب 300 تاويت كخون يخلي زبل أنفت كم استقمت يوم زحبرهم مدري دكتور دبرتين وجبر ميكائيل ونا يفرحنا عقل صبتني زبلتهم في الفلات نسراويت مكلها الهاجر زعقت حيل كم زيلن مدمدمتا كم استقمت يوم زحبرهم سراويت شعبيا مريتون محاس تجراين هزب تجراين دفاعك جبر كم زغلن نزن تزاخي اللو عفارنا محران كم كان مكلها خلي عود خطك كم زغلت الجم يزحبر كان دعمي سراويت إثيوبيا متكام زمنا وصورن تكنولوجيا كم زخنة تومنت الجم استعذبوا في الفلات كحبرون كلو تحز جمر كينات تجراي نمدهساس كلتا سومون إيرترا نمدمساس نمسرا قندما كلتا ورح التلمي كم استقمت يومتهم في الفلات تزاري بمزلهم بوغن تجراي زل مدلاون مكلخال نكوا بنصر كوانت زي تفلت دكتور دبرتين جبر ميكائيل عبد سومون ذهبوا حبريتا كم قدمنا يكوننا نهلاونا نمدحان سوقاي نبلن مبالهم تذكريهم بمحدار كتما مغلي كلاي زور عدلا مسرح بوتا تتقمتني سدرا سوات نبرتي اتا ختما عزا كوصو كم زغبر فليطلهم اتم محدار اب زلاخو حبريتا نسدرا سوات زوع عدلا مسرح منبر ابايتي كاب ناي زحلف زقصل كلاي زور زملكتوما كلاتا بسترخبلو كم زكيد يعلاو غيرو زلام اتي موطع عصا صباح سلوس 10 لكاتيت كليتوشن 10 شمونتن عام زمرت كم زكيد زحبره محدار كتما مغلي ابت مدب ساتفو زملكتوم تساتفتي بمحدار ككفله ختما امستوهابهم ورقه بمحازب بدراش هيل توب هوتيل كركبو يصاوي تقريبو زلام عبت مدرخ باكال كركبو زي خلو زغبوم زتقمت انتليوم تعصاناي موصا مرها غبري بدمصو يعني تلفزيون بيلو كم حلالفن فنو زغبرلون كوينب زلو كوينم ككتاتليو عدي مزلام ممحدار كتما مغلي بمسرت ممرح قطري شوعات زبار كريتوشن اسوشديشن مرغا تتقامنت اي سلسته معراف حربنيات سدرا حربنيات نتختما بزحلف عمت بورسلا داليو نحد سدرا سوات ب140 كارين منبر زخون بوتا عدلا بمكيات تتقمت زغبر تخون تعلت 10 لكاتيت كلتشن 10 شمونتن عامه مرزكيد مرها غبر دما زفقدلهم اب قدما يوسف تقمتن زيكونو سدرا سوات بمخنيات صنبل مبل 51 عامه لدت حوحات مسرت غيرو كم زخونه دما ايو زحبر زلام تركاوي بريزيدنت رسيب طيب اردوغان بإماراتن كمون إثيوبيا نعدت كجبري تباهلهم بريزيدنت تركي رسيب طيب اردوغان لو مسوني ناب إمارات عرب مريحو أبو دابي مش بريزيدنت إمارات عرب شيخ محمد بن زايد آل نحيان ذات خكايد مخانيو زينا أنا دولو تملاخيتو زلام ذات تركي إماراتن متحبار نمسفحان زوصر سقمتات كمون أو تزوبان ببركة على من زراي زلو معبالسات نزتكورك خول مخانيو تثبيت زقبرلو زلام اردوغان كتيلو صباح سلو سنا بإثيوبيا بمقعازة بدي
አዲስ አበባ መስቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ክዝራረብ መኻኑን ቡርሃነቲን ዱራኒ ገሊጹ ዘሎም ኤርዶጋን بعد መቅደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናብ አዲስ አበባ ከምዝገይሽ ዱራኒ ገሊጹ ዘሎም ኤርዶጋን ናብ ዘካይዱ ዑደት ሓያሎ ስምምዕነትን ሰነዳትን ክፈራረምን ክትጽቢት ይግበረሎም ገለተንተንቲ ገልጽዎ ከም ዘሎ ዑደት ኤርዶጋን ናብ ኤምሬትን ኢትዮጵያ ናብ ጉዳይ ሱዳንን ዞባ ቀርኒ አፍሪካን ዘሎ ሓድሽ ወጥር ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝግምቶም ኣብ ዞባ ዝምዕብል ዘሎ ታሕሚስ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ብአሮ አቪዬሽን ከምትመሓደር ዝተነገረላ ነፋሪት እስራኤል ናብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምእታዋ ን30 ደቂቃ ጥራይ ከም ጽንሓትን እቲ ሓበሬታ ዘረድእ ኮይኑ ካብ አዲስ አበባ ዝወጸሉ ሰዓት እውን ቀጥታ ናብ እስራኤል ከም ዝተመልሰትዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምክልኻል በረራ ዝኾነ ፍላይት ትራከርስ ብንጹር ዝተቐመጠ ስእሊ ዘረጋግጽ እታ ን30 ደቂቃ ጥራይ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ አዲስ አበባ ዝወረደት ነፋሪት ምኽንያት በረራ ብንጹር እኳ እንተተገልጸም እስራኤል ምስ ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ብምዃን ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዘለዋ ረብሓታት ንምሓስን ኣብ ሱቱር ንጥፈታት ምህላዋ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ጀሚሩ ግን ብስዑድያን ቱርክን ዝምራሕ ካልእ ጥምረት ኣብ ዞባ ብሰፊሕ እንቀሳቐስ ብምህላው ዕላማት በረራ ምዝ ጉዳይ ዝተሓዝ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይዝመን ዜና እዚ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰፊሕ ዘተን ክትዕን ዝለዓለ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሓሳብን ርእይቶን ፈጢሩ ዝርከብ ኮይኑ እታ ምስ ሞሳድ ምትእሳር ከም ዘለዋ ዝንገረላ ነፋሪት ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቂቃ ካብ አዲስ አበባ ምውጻእ ምስ ተባይታ ዘሎ ዞባዊ ፖለቲካዊ ውጥረት ተደሚሩ ስጋት ዝፈጥር ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ብዙሓት ዝሰማምዖም እገዳ አባልነት ሱዳን በሕብረት አፍሪካ ንምልዓል ግብጽ ዘቅረበት ሕቶ ተቀባልነት ከም ዘይረኸበት ሓቢሩሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤት ምኽሪ ሰላም ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ በጊዜያዊ ፕሬዝደንትነት እትመርሕ ዘላ ግብጽ በሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ቢላ ሱዳን ካብቲ ተነቢርላ ዘሎ እገዳ አባልነትን ክትለዓለን መንግስቲ ጀነራል አልቡርሃን አፍሉጦ ክወሃቦን ዘቅረበት ሓሳብ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይተሓቢሩ ዘሎም ተወከልቲ ሃገራት አፍሪካ እገዳ ሱዳን ቅድሚ መልዓሉ ክማሉ ዝግበኦም ግሉጽ ኩነታት ከም ዘሎ መግላጾም ሱዳን ታይምስ ይጸብጽቡ ዘሎም ግብጽ በዚ ወግዓው መንገድን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሱዳን ምስ መዛኖ ሚኒስትራት አፍሪካ ብምትእሳር ደገፍን ምእካብ ዝገበረቶ ፈተነውን ከም ዘይተዓወተ ይተሓቢሩ ዘሎም አፍሪካ ሕብረት ሱዳን ካብ አባልነት ዘአገዳ ኣብ 2021 ጀነራል አብደልፈታህ አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስትር ነበሩ አብዱላ ሐምዶክ ካብ ስልጣን ግሊሶም ናይ ህጹጽ አዋጅ ድሕሪ ምእዋጅ ምዃኑ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሱዳን ሃገሮም ናብቲ ሕብረት ክትምለስ ኣገዳስ ምዃኑ ክገልጹ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ በድር አብዱላጢ እቲ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ምልዓል እገዳ ሱዳን ክሳብ ሕጅብ ስምምዕ ከም ዘይበጽሕዮም ኣረጋጊጾም ዘሎም በጀነራል አብደልፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ 2024 ካብ ውድብ ኢጋድ ክስሕብ ወሲኑ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ እዋን ነታ ሃገር ዝተወልዕ ኩናት ሓድሕድ ንምፍታሕ ተበግሶታት ዝወሰድ ዝነበረ ኢጋድ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩጋንዳ ዋዕላ መራሕቲ ዘካየደሉ እዋን ንምራሕ ሓይልታት ኣዳዒማል ሰሪዕ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳገሎ ምዕዳሙ ንሰራዊት ሱዳን ቆጢዕ ነይሩ እዩ ሕዚ ናብቲ ውዳበ ተመሊሳ ምእተዋ ንውሳነ ሱዳን ዘመጎሰ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየሁ ብወገኑ መምላስ ሱዳን ወንታው መርአያ ዞባው ምሕዝነት ከምውን ኣብ መላእቱ ዞባ ዘሎ ሓብራዊ ተወፋይነት ንሰላም መርጋዕን ምትሕጋዝን ይክብል ንኢዱ ነይሩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ወንበር ናይ ተወደብን ዝኾነ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጊሌን ዝወሰዱ ተበግሶ ንኢዶም እዮም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣብ 2023 ናብ ተወደብ ዝተመልሰት ኤርትራ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ እቲ ውድብ ንተሃድሶ ከምውን ሕሉፍ ጌጋታቱ ብጽሞና ከስተባሃሉልን ክርሞን ይኽእል ብዝብል ተስፋ ኤርትራ ኣብ ሰነ 2023 ዳግማይ ናብ ተወደብ ተጸምቢራ ነይራ ይኹን እምበር ኢጋድ ካብ ሕሉፍ ጌጋታቱ ኣይተምሃረን ብዝብል እቲ ሃገር ካብ ትውድብ ስሒባ معبلنا يقتلهم أب كلتشون يشرن ربعتنا بنغلاديش بمنسيات سلع على أدم بتخفل مسواتنا من قصة هاجر بتينو حدوش رعات كم زهنة تصابات يحبروا لهم هجراو سلف بنغلاديش أب مرتا هجراو بايتو كلتميتين تشعتن منابر بمركاب كم ساعة وتدما كوميشن مرتات هاجر يجلي زلهم بتاريخ رحمن زمرة هجراو سلف بنغلاديش دحرتي بزحلف حموس استخير حفش أو مرتا كاب كلتميتين تشعتن ونابر بايتو كلتميتين تشعتن بمركاب كم ساعة وتحد العلوي بعد سلطان يجلي تنيرهم بتيتو من سياز زكايد ومرير كارسي فرق حفصو كيلو ملود بلو صبصابات اتي زحفص وفرد ما تاريخو مرصا مكيادهم كما حدا عبي عوجك قصر كله تسفا كحدرو ونغيرو مالهم اتي نتحديرو مزلو تسفا مولون وحسن متان كخون دما بتهاجر زلو تقمات كفتحو طلباتهم غون يقرب لهم كابتي زغربو زلو طلبات دما شغل البونت مفتاح بلشونا متفاخونه لعلنا حق متكال زبلو امرات كابتهم كندنت بتات اتومام بيرومم زلو تسفاتات كي همز قبرو مخانم
ኣስምሩሎም መንስያት ባንግላዴሽ ኣብ ሃገሮም ንባርነትን ጭቆናን ያዕብ ምባል ነተጽዋር ኮይኑ ዝነበረ ስርዓት ወጊድ ድሕሪ ደጊም ኢሎም ኣብ ሓጺር እዋን ቃልሲ ኣካይዶም ዝሓፈስዎ ጎደና ሓርነት ናብ ውሑስ ንምብጻሕ ግን መስርሕ ቃልሶም ክሕይሉ ገለ ፖለቲከኛ ጻውዒቶም ይቕርብሎም እቲ ዝጀመርዎ መስርሕ መሳርዕ ካሙዳብን በቐጻሊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንቕድሚት ምግስጋስን ድማ ከደርዕዎ ከም ዘሎም እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ የተሓሳስቡሎም ትእምት ሒዝዎ ብዘሎ ናይ ቃልሲ መንገዲ ደበርቲዑ ከም ዝቕጽለሎ ፍሊጦም ቦርድ ትእምት ንመበል 51 ዕለተ ልደት ሕወሓት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰናይ ትምኒት ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ቃልሲ ከም ዝቕጽለሉ ይገሊጹ ዘሎም መበል 51 ዓመት ምጅማር ዝተወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ልደት ሕወሓትን 11 ለካቲት ንትካላት ትእምት ካብቲ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሕን ዕንወት ወፅየና ብሕወት እናተሰጋገራ የኽብሮም ምህላውን ፍሉይ ከም ዝገብሮ መላኺቶም ትካላት ትእምት ካብ ዝበፅሕን ዕንወት ክሓውያ ዝሕሾ ቁመና ክህልወንን ትካላዋን ነቲ ሕጋውነት ማእኸል ጌረን በመስራሕ ሕወትን ክቀላጠፍ ዝብሉን ካልኦትን ዓበይቲ ውሳነታት ዝሕለፈ ዕውት ታሪኻውን ሻምናይ ህጹጽ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ትእምት ከም ዘካየደ ብዝሕለፎ መልእኽቲ የዘኻኽር ትካላት ትእምት ገጢሞን ካብ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ንምውፃእ ቀትርን ለይትን ይቃለሱ ኣለውን ዝበሎም ኣባላት ቤት ምኽሪ በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምትን መላእ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታት ኩለን ትካላትን ዘሎ ልዕሊ ክብሪ እናዕዳኑ ይገሊጹ ዘሎም ንዝሓለፉ ዓማውቲ ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ቅዱሳትን ኣብ ዙርያ ትእምት ነኺሶም ይጉስጉሱ ጸንሑ ኮይኖም ትካላት ትእምት ብሽም ህዝቢ ትግራይ ድላየን እናሰርሓ ኣሰራርሐን ግልጽነት ዝጎደሎ ኮይኑ መጽኡ ዋንነትን እውን ብሕጊ ናይቲ ህዝቢ ከይኮነ መምጽኡ ብዙሓት ይዛረቦም ከም ህዝቢ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዳያት ሓውሶ ውሽጣዊ ጉዳያት እውን ተጓኒፁ ጸኒሕ ብምባል ዋንነት ዘን ትካላት ሓደ ካብ ዝትጓነየሎም ምዃኑ የልዕሎም እተን ትካላት ብሽም ህዝቢ ድሌተን ይሰርሓ ድሓር ግን ናይ ስራርሕን ቦርድን ኣመራርሓን መን ይሸሞም ይፍለጥን ሕዚ ናይቲ ቦርድ ጽዋዕነት ነቲ ባይቶ ምዃኑ ጽቡቕ ስጉምቲ ጌርና ንወስዶ ንኽእል ኢና ክብሉ እውን ተዓዘብቲ ይረድኦም ትካል ናይ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ክሳብ ዝምስል ኣብ ምምንጣል ስልጣን ተጸሚዶም ህልውኖ ብሓደጋ ከኣቲ ምግባሮም እውን ብብዙሕ ይኽሰሱ كم إثيوبيا لعلى 130 مليون حزب زلون هجرات زلاق لمعات نمرقات تفرالي مدارجتي ودبات كم زدلين قدماي منستر أبي أحمد تمالبو على حبرة أفريقيا أبزو سمع مدرجاليتو تقدماي منستر أبي مبل 3 شعات وعلى حبرة أفريقيا أبزو حلفو ملختي بسلامو متحبار وحست بس حنت بحر نمرقات مسارته ومخادي أملكيتهم بتوسخي هجرات كرنا أفريقيا نمساق وطباو معبالن نوح نزتان حمر رجان وحصاف دق بحر كرخبا قداش مخاني زردام أبزو وانزي أبا علم لخاو مسق ጋር ኢና ንርከብ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ኣብዝርጉጽ እነዝጠፋሉ ዘመን ኃይለ አፍሪካ ብረሰ ምትማን በሐባር ኣብ ዝቆወም ሓድነት ዝምርኮስ ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሎም ኢትዮጵያ ፍደገ ባህር ዘለዋ ድሌታት በተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓም ቅድሚ ሕጂ አቢ 130 ሚልዮን ህዝቢ ሱሩ ጂኦግራፊክ ክኸውን የብሉን መባሉ ዝዝከርዮም አቢ ኣፍደገ ባህር ንምርካብ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ሃገሩ ምስ ጎረቤት ኤርትራ ናብ መስሓብ ኣትያ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ድማ አፍሪካ ቤት ምኽሪ ጸጥታ መንበር زي مركبة فزي متقبلنا زي بالليلهم أفريقيا بيت مخرطة تودب حبرات منقسات قوام منبر زي مركبة فزي متقبلنا زي باللون تاريخ أو صحة المخانو والناس صحافة ودب حبرات منقسات أنطونيو غوتريز يقلي زلهم اتيا بدي سابنا تسالت زلهم مبل 3 ساعات قبايا مراحة حبرة أفريقيا مدرس قبرت والناس صحافي تنكار أفريقيا زفلفل نبعلو بزت عامن بزحبر حبرة المخاني تزاري بزلهم أب ودب حبرات منقسات بيت مخرطة تاوشت قوام منبر زي مركبة فتحاولنا تتعلم لخاوت كالا عب حطو ملكت زعتو مخاني يزهبر بزعب عالم لخاو قدات وسانب زي محلال فلو ترابيزا زوريا أفريقيا نايقدن كتركب كم زلوه عاسميرو للهم أفريقيا بعلم لخاو مدرخا زقبا دمزن خطركب زقبر تعرو الدبوم كم زي تقفو ونا ملاخيت اللهم معبلنا يقصر لهم أبو دوبات تجراي درجة لهم كسخة سراوي شعبان تقداي البوليتيكا وسلمان متقام زرق حزل ورتها تحزو النبوزحات يزرار بالهم كابت الرئيس ران شديشان كريتشان إسران شديشان عامة فرنج جميرو أبو دوبات تجراي مسراوي سيرتران فيدرال انت أساسي رزو حزلو تبصابات هبتو زوبات داقماي وطريقن في الكم زلو زحبرو خينم ترايم اللهم بفلاي سراوي تشعبي أبو جنبار مجيرو بقولاتن بين والكايتن بسفحين كساس كم زلو نبوشت مريت تجراي الحكم زلو زقل حبريتات يوصف زلو لوان من قصاص زين هلونا حزب تجرا بحدا زود قنوع لسلام بريتوريا بقلت حسن مخانو اب العلتي اب كينات زي حيو حزب دمع عبي سقات يفتر كم زلا يزحبار بتخال وجن دما من قصاص زين بوليتيكا وصلمن نجيزاو منجست تجراي مس بعدو حالتات شعبيات عمرو كم زلو مسيل كان مقرب زعلمو سقاتات زفتر كم زخنا وني قلتهم بفلاي كاب ماخل عد زمطو صبصابات حالتات تجراي كم كان صلان مرعين حزب نمدن غارن استفلالني حاسوت ترخات يزرغو محلاوم يزرام زدما حزب تجراي بوتادروم
ንምስሓብ ብናይ ሓሶት ወረታትን ተኸቢቦም ስጋት ከም ዝነበር ዝገበር በመዃኑ ኣብ መሬት ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብጥንቃቐ ምርዳእ የድልዩ ስለዚ ድማ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው እቲ ዞባ ካብ ዝኾነ ዓይነት ባዕዳዊ ኢዳታውነት ነፃ ክኸውንን ሰራዊት ሻዕቢያ ካብ መሬት ትግራይ ክወፅን ይፃወይት ዝቐርበሉ ዘሎ ወታደራት ኤርትራ ብትውግእ እዋን ካብ ምስታፍ ሓሊፎም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቅትለታት ጾታዊ ግስትን ዝምታን ከም ዝፈጸሙ ክሰሱ ዝጸንሐ ኮይኖም ከም ኣብነት ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈጸመ ግፍዕ በመንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ዝተረጋገፀ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዚ ስኑዕ ፕሮፓጋንዳ ክብል ይዝገልጦ ኣብ ዝሓለፈ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንፈለማ እዋን ህላኦም ዝተቀበለ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ካብ ትግራይ ከውፅእ ክሓትት ተሰሚዑ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍን ብጭቡጥን መንገድን ክወፅን ከም ዘለዎም በተደጋጋሚ ክፅውዕ ፀኒሖ ኩሎም ኣባላት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበርን እውን እንትኾነ ኣብቲ ጉዳይ ሓደ ዓይነት ቅዋሜ ሓዙን እምበር ገለ ሰብ መዝ ትኽልል ነዚ ጉዳይ ደጋጊሞም ከልዕሉን ከም ቀንዲ ዕንቅፋት ክርእይዎን ተስተውዒሎም እዮም ሓደ ካብኣቶም ኣብዚ ጉዳይ ሕቶ ዘልዓሉ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ዝነበሩ አንዶም ገብረ ስላሴ ብሰንኪ ዘብዚ ጉዳይን ካልእ መልኪቱ ብዝሃቦ መግለፂ ቀንዲ ሕቶ ህዝቢ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ዝብል ከም ዝኾነ ብርሂኡ እዚ ድማ እቲ ምምሕዳር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ዘካይዶም ህዝባዊ መድረኻት ተደጋጊሙ ክለዓል ዝተስተውዓለ ኮይኑ እቲ ውሳነ በብርክት ምምሕዳር ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ሰብ መዝ ትኽልል ክገልጽ ፀኒሖም እዮም ድማ ይብል ገለ ሊሕኹ ዝወፀ መረዳእታታት ካብ ላዕለዎት ወታደራውን ኣዘዝቲ መንግስቲ እውን እዚ ጉዳይ ዝመዕልቦ ክረክብ ከም ዘሎ ከም ዝኣምኑ ይዛረቡ ነይሮም ኢሎም እዚ ዘይምግባር ቅቡልነት እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣብ ሕቶ ከም ዘእትዎ ንዓብዪ ፈተና ከም ዝኾነ ናይ ተዓምዶም ይዛረብ ምስ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ትኽልል ዝዘመቱ ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራ ሰፊሕ መሬት ምዕራብ ትግራይን ገለ ደቡብ ትግራይን ተቆፃፂሮም ግዛኣት ናይ ምምላስ ሕቶኦም የተግብሩ ከም ዘሎ ኣይተዓምዶም ይዛረብ ቢዶነኖም ኣብቲ ከባቢ ናይ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳራዊ መዋቕራት ይዝርግሑ ከም ዘለውን ፀብጻባት ክሕብሮም ከሎም ነበር ሓላፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን እውን ኣብዚ ምዕራባዊ ዞባ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግብናት ምጽናት ዓሌት ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ ነይሩ እዮም ነተወለድቲ ትግራይ ካብቲ ከባቢ ብሓይሊ የመዛብልዎም ከም ዘለው ዝገልጽ አንቶኒዮ ብሊንከን ሓይልታት ኣምሓራ ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ ለቂቖም ክወፁ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ብዝብል ኣይተቐበሎን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እውን እንትኾነ ንዝቃወም መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ኣብ መግለፂ ድማ ብሓይሊ ዝተወስደ መሬት ብሓይልና ምሊስና ዝብል ምላሽ ይብሉ እዮም ሓያሎ ሰብ መዘቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣብዚ ጉዳይ ተቃውሞታቶም ከልዑ ፀልሑ ኮይኖም ኣይተዓምዶም ኣብቲ ግዚያዊ ምምሕዳር እንተሎ ካብ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ማዕረ ቀንዲ ሕቶት ህዝቢ ዝበሎ ድማ እቲ ብክልል ኣምሓራ ዝተወስደ መሬት ይመለስ ዝብል ከም ዝኾነ ይዛረብ መሬትና ውሪርኩም እንታይ ኢኹም ተመሓድሩ ዘለኹም ዝያዳ ትግራይ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ካብ ህዝቢ ተደጋጊሙ ከም ዝለዓል ገሊጹ እዮም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ በጎን ዝዕብለል ዘሎ ክልል ኣምሓራ ብልዕሊ ሰራሕተኛታትን ጥዕናን ትካላት ጥዕናን ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ተመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኦም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ወግዓዊ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ መግለፂ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብቅትለት ማእሰርትን መግረፍትን ሓዊሱ ዕላማ ኮይኖም ከም ዘለው ፀብጻባት ብምጥቃስ ነቲ ተግባር ኮኒንዎሎም ዶክተር ቴድሮስ ቅድሚ 10 መዓልቲ ዶክተር ፀጋሁን ስሜ ዝተባሃለ ሓኪም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብሓይልታት ፀጥታ ተጨውዩ ድሓር ሞይቱ ከም ዝተረኸበ እውን የመላኺቱ ዘሎም ብዘይካ ዘመንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ብዝቀፀለ ጎንፂ ሆስፒታላት ዓኔን ሰራሕተኛታት ረድኤት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ድማ ኢሎም ብሰንኪ ምቁራፅ አገልግሎት ኢንተርኔት ሙሉእ ሓበሬታ ንምርካብ ፀጋም ምዃኑ ዘመልከተ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ልዕሊ እቶም ፍጻመታት ህፁፁን ነፃን ምርመራር ክግበር ይፀውዕ ዘሎም ትካላት ጥዕናን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ዕላማ መጥቃዕቲ ክኾኑ ከም ዘይብሎም ዘስምረሉ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርትን ሓዊሱ ብዙሓት ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ከም ዘዕነወ ዝተገለጸ ኮይኑ ብፍላይ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንኽልቲኡ ወገን ዕላማ ይኾኑ ከም ዘለው ፀብጻባት ይሕብሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባህር ዳር ጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት መፅባሕቲ ዶክተር አንዱዓለም ዳኜ ካብ ስራሕ ናብ ገዝኡ ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን ብዕጡቃት ከም ዝተቐትለ እዩ ዝንገር ዶክተር አንዱዓለም ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ኣብ ዝርከብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥበበ ጊዮን ሓኪም ጸላም ከብዲ ሽኮርያን ሓሞትን ተመራማርን መምህርን እዮም ኣብ ወርሒ ህዳር ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ዝርከብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መተማ ናይ ዓይኒ ነርስ ዳንኤል ነጋ ተጨውዩ ምስ ተወስደ 3.5 ሚልዮን ብር በጃ እኳ እንተተዋህበ ከም ዝተቐትለ ስድሮ ሓቢሮም ኣለዎም ኣብ ትኽልል ምስቲ ጎንፂ ብዝተኣሰርን ማሕበረሰብ ዘገልግሉ ሰብሚያ ጥዕናን ትምህርትን ቅትለት ጩያ ማእሰርትን መግረፍትን ከም ዝበፅሖም ይገልጽ ኣጽዋር ንምፍታሕ ዝወሰደ ውሳነ ስዒቦ ብመንጎ ዕጡቃት ፋኖን ሓይልታት መንግስትን ውግእ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑሎም እቲ ጎንፂ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኸልል ዝተዘርግሐ እንትኸውን ኣብ ብዙሓት ዞባታትን ወረዳታትን ጎንፅታት ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ጎንፂ ክልቲኦም ወገናት ክሳራ ይበፅሖም ከም ዘሎ እኳ እንተተገልጸ ሰላማውያን ነበርቲ እቲ ዞባ ከቢድ ዋጋ ይኸፍሉ ከም ዘለው ፀብጻባት ይሕብሮም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ትኽልል ብዝተፈ
ዝተፈጸመ ቅትለትን ግፍዕን ይካሰሱ እኳ እንተለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ይኽሕድዎ እዮም ኣብዚ ቀረባ እዋን ማዕኸን ዜና ኣቢ ቤተሰብ ዘካየዶ ምርመራ ከም ዘመላኽቶ ካብ 8 ክሳብ 65 ዓመት ዝዕድሜን ባዕሻሕ ዝቑፅራ ደቂ ኣንስትዮ ሰባት ኣብ መንጎ ሓምለ 2015 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ተዓሚጠን ይበል እቲ 2697 ሰባት ከም ዝተዓመፃን እዚ ድማ ኣብ ትኽልል ብ43 ትካላት ጥዕናን ፍልፍላት ሕክምናን ዝተኣከበ መረዳእታ መሰረት ተደሪኹ ዝወፀ ፀብጻብ እዮም በዚ መጥቃዕታት ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ክውቀሱ ከለዉ መንግስቲ ምላሽ ይሃበን ብጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ምስላት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ድማ ቅድሚ ሕዚ ብክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ሰብኣዊ ትካላት ፀገማት የጋጥሞም ጉድኣት ይወርዶም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ እዮም حلفي ጸጥታ ዞባ ማእከል ካብ መዝነቱ ክልዓል ከም ዝተገበረት ሓቢሩ ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ማእከል ኣይተ ዘሚካኤል ኤርትራውያን የኮብለል ካብ ጀነራላት ብዝረኸቦ ኣብ ኣኽሱም ከባቢ ጽልዐ ፎቅ ሰሪሑ ብዝብል ምስምስ ካብ መዝነቱ ክልዓል ጉዳዩ ብጸረ ሙስና ንኽጻረር ዞባ ኮሚቴ ከም ዝወሰነ ዝሕበር ዘሎ በተመሳሳሊ ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኾነ ኮሎኔል ንጉስ ኣበጀ እውን ካብ ሓላፍነቱ ተላዒሉ ከም ዘሎ ፍልፍላት ይረዳም ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣባላት ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ብዝብል መድረኽ ምኽክር ከም ዘካየዱ ድማ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣባላት ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መድረኽ ምኽክር ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብቲ መድረኽ ምኽክር ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንመጻኢ ተስፋና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ምኽክር መዛተይ ጽሑፍ ዘቕረቡ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ቁልጡፍን ዝተዋደደን ፍታሕ የድልዮ ኣሎ ድማ ኢሎም ነዘመልኪቶም ማኒፌስቶት ምንቅስቓስ ዘቕረቡ ኣይተ ኣሰፋ ከም ዝበልዎ ካብ ብዙሕ ጥፋትን ዕንወትን ዘድሓነ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይምትግባሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝኽልል ብዘሎ ጉጅለ ዓቀይትነትን ህዝብናን ተወሳኺ ፀገም ቃልዒዎ ክብሉ ኮንኖም ኣሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ውድብን መንግስትን ምትሕዋስ ንልዕሊ 30 ዓመታት ፀገም ክጋደድን ስልጣን ንዝበሓቱ ኣካላት ዘገልገሉ ሲቪል ሰርቪስ ለውጢ የድልዮ እዩ ዝበሉ ኣይተሰፋም ነዚ ንምፍታሕ ኣመራርሓና ኣባላት ደለይቲ ለውጢን ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝፅበይዎም ገሊፆም ኣሎም ነዞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደዱ ይመፁ ከም ዘለዉ ዝግለፁ ፀገማት ቀንዲ ምኽንያት ሓቋፋይ ግዜያዊ መንግስቲ ብዘይምጥያሹ ዝበሉ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ምንቅስቓስ ደለይቲ ለውጢን ተደራዳሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝነበረ ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃ ኣብ ትኽልል ስልጣን ንምብሓት ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ጉጅለ ህዝቢ ድልየቱ ብግቡእ ተረዲኡ ካብ ዝጉጅለ ንባዕሉ ከርሕቕ ከም ዝግባእ እዮም ዝምዕዶም ኣብቲ መድረኽ ንተደራዳሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ዝኾኑ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣሰፋ ኣብርሃ ሓዊሹ ኣመራርሓን ኣባላትን ዓረና ትግራይ ሉዓላውነትን ዲሞክራስን ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ዲሞክራስያዊ ስምረት ፓርቲን ሹም ተንቤንን ባይቶናን ካልኦት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ተረኺቦም ነይሮም እዮም ዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ዝሰዓት በዚ ኸምቢትና ኣለና ብዝቕጽል ድማ ብሓድሽን ዋናውን ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም በብዘለኹም ወንዓኹም ይኹን